إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Surau Jumaat As-Sabirin, Muslimin dan Muslimat, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan umur, diberi kesihatan, diberi rezeki untuk kita berada sampai pada hari raya pagi ini. Alhamdulillah. Saya sebagai selaku pengurusi Surau As-Sabirin mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang hadir, dan saya doalah semoga berkala ibadah kita di sepanjang bulan puasa, sama ada puasanya, qiyamul lailnya, baca Qurannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya juga mohon ampun dan maaf dari pihak AJK sekiranya ada kekurangan dalam kita menguruskan surau ini. Minta maaf dah. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, yang keduanya saya nak mengimbas sedikit program kita di Ramadan. Alhamdulillah kita telah mengadakan buka puasa untuk 80, 90, 100 orang setiap hari. Alhamdulillah, saya mendoakan mereka yang menyumbang pada buka puasa ni, Allah segala pahala yang orang berpuasa akan beri pada mereka yang menyumbang, insya-Allah. Untuk makluman semua, kita telah membelanjakan lebih kurang RM75,000 untuk sepanjang Ramadan ni, di mana 62,000 macam tu kita untuk buka makanan saja. Alhamdulillah, kebanyakannya disumbang oleh ahli karya. Alhamdulillah. Kemudian yang 12,000 tu kita belanja untuk bayar imam dan sekian. Jadi jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki dan kita jumpa lagi dan menyumbang lagi untuk akan masa-masa akan datang, ya. Jadi dan juga jangan lupa lepas sembahyang raya ni ada sikit jamuan di belakang, ya. Jadi kerana kesuntukan masa, saya boleh Haji Dan sebagai selaku katib untuk memberi sikit kafiat. Just in English, yeah. You translate English? Yeah. Tak apalah you. Okay. Just to welcome our jemaah here to this surau. Thank you for coming to this surau, and then we hope that you feel comfortable. And just we had this buka puasa iftar, which we spent about 62,000, and which all contributed by the community here. So welcome you all, and we hope all the ajar that your puasa, your Ramadan, your fasting will go to those who contributed, inshallah. And then the rest we spend money on the management of the Ramadan, about 75,000. Alhamdulillah, which the government give all 25,000. The rest are all from you all. Jazakumullah khairan katsira. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit kaifiat atau tata cara pelaksanaan solat sunat Aidilfitri untuk panduan kita bersama. Maaf kepada yang telah tahu, tapi kita buat setahun sekali kan, jadi kita ulanglah refresher. Brothers and sisters, just a little refresher on Salatul Aidilfitri that we are going to perform shortly. Niat, usalli sunatan Aidilfitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Takbiratul ihram diikuti doa iftitah yang pendek saja ya. Takbiratul ihram followed by a short doa iftitah. Untuk rakaat pertama kita akan bertakbir 7 kali dan ini tidak termasuk takbiratul ihram tadi ya, separate. There will be 7 takbirs in the first rakaat and these are separate from the earlier takbiratul ihram. Di antara setiap takbir, bacalah tasbih berikut. In between each takbir, recite the following tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So 7 takbir, in between tu baca tasbih ya. So, tasbih ni 6 kali lah in between. Kemudian imam akan baca Al-Fatihah diikuti surah hingga ke akhir rakaat. Imam will proceed to recite Al-Fatihah followed by surah to the end of the rakaat. Untuk rakaat kedua kita akan bertakbir 5 kali dan ini tidak termasuk takbir intiqalat, yakni takbir sewaktu kita bangkit dari sujud kepada rakaat kedua tadi. There will be 5 takbirs for the second rakaat and this does not include the takbir intiqalat when we rise from the first rakaat to the second. Dan di setiap takbir bacalah tasbih yang sama ya. In between the takbirs recite the same tasbih as we did in the first rakaat. Kemudian imam akan baca Fatihah di surah tentunya hingga selesai dan baca khutbah. And the imam will proceed with Al-Fatihah surah and until the end of the salah and continue with khutbah insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu as-salatu jami'ah as-salatu jami'ah salatu sunnatan Aidil Fitri yarhamukumullah. As-salatu la ilaha illallah. Move forward, penuhkan saf, luruskan saf. Rapat-rapatkan saf insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli sunnatal fard wal fitr rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا تشبع الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا تشبع الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني
Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatimal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takbir raya berkumandang menandakan berakhirnya Ramadan yang penuh keberkatan. Sepanjang sebulan kita berpuasa, kita telah menahan diri daripada makan dan minum serta berusaha menjauhi maksiat dan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Justru pada hari kemenangan ini, marilah kita terus bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Bagi memaknai Syawal, marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Mensyukuri Nikmat, Memelihara Takwa.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap tanggal 1 Syawal, umat Islam meraihkan hari kemenangan setelah berjaya menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa dan melakukan pelbagai ibadah sepanjang bulan yang penuh rahmat itu. Sepanjang sebulan berpuasa, kita telah berusaha mendidik diri, menahan hawa nafsu serta menghadapi pelbagai ujian dan dugaan demi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang dibacakan pada mukaddimah khutbah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah dirahmati Allah, Aidilfitri juga merupakan tanda kemenangan rohani bagi orang yang beriman. Ia melambangkan kemenangan manusia dalam perjuangan antara akal dan nafsu. Puasa di bulan Ramadan membantu kita menundukkan nafsu yang sentiasa mendorong melakukan dosa dan kemaksiatan. Hari raya ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas sebulan kita berusaha mendekatkan diri kepadanya. Tiada kegembiraan yang lebih besar bagi seorang mukmin selain daripada amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yawman yal'abun fihima faqala ma hadhani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr, yang bermaksud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduknya mempunyai 2 hari untuk berseronok. Baginda bertanya, apakah 2 hari ini? Mereka menjawab, dahulu kami bergembira pada hari tersebut pada zaman jahiliah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Aidil Adha dan hari Aidil Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah dirahmati Allah, tanggal 1 Syawal adalah saat kemenangan di mana kebenaran mengatasi kebatilan. Inilah makna takbir yang kita laungkan pada hari ini. Lafaz Allahu Akbar bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi satu pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala harus diagungkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kembali sebagai pemimpin yang dimenangkan Allah pada pembukaan kota Makkah, tiada sekelumit dendam dilepaskan terhadap musuh yang pernah menyakiti dan mengusir baginda. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kemaafan seluas langit dan membebaskan mereka tanpa sebarang pembalasan. Sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya tunduk membiarkan maruah agama kita dipersenda. Kita sepatutnya berbangga dengan identiti Islam dan teguh mempertahankan kebenaran. Namun, surah mengajarkan kita bahawa kesanggupan untuk memaafkan orang lain di saat berada di puncak kemenangan bukanlah satu kelemahan. Bahkan, itulah lambang ketinggian akhlak dan keutuhan jiwa seorang mukmin yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah dirahmati Allah, pada hari ini kita saling berkunjung dan mengucapkan tahniah dalam suasana ceria dan penuh kemesraan. Islam menggalakkan umatnya memupuk kasih sayang serta mengeratkan hubungan dengan ibu bapa, keluarga, jiran dan masyarakat tanpa mengira pangkat dan usia. Renungkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
Ifshu salama bainakum, yang bermaksud mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman, dan tidak beriman mereka itu sehingga mereka berkasih sayang. Adakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, nescaya kalian akan saling menyayangi sesama kalian? Sebarkanlah salam sesama kalian. Aidil Fitri ialah waktu terbaik untuk menyuburkan kasih sayang. Salam bukan sekadar ucapan, tetapi doa kesejahteraan yang menumbuhkan kasih sayang dan mengeratkan persaudaraan. Memberi salam adalah sunnah yang sangat dituntut, manakala menjawabnya ialah kewajipan. Di samping bergembira meraihkan Syawal, jangan kita melupakan nasib saudara-saudara kita yang berhadapan dengan ujian getir peperangan, khususnya di Palestin. Teruskan berdoa agar mereka diberikan kesabaran, kekuatan dan kemenangan. Teruskan menghulurkan sumbangan untuk membantu mereka yang memerlukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, Aidil Fitri adalah tanda kemenangan setelah berjaya menunaikan ibadah puasa dan menundukkan hawa nafsu sepanjang Ramadan. Yang kedua, semangat Ramadan perlu diteruskan dengan istiqamah beribadah dan memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kesyukuran pada hari raya hendaklah dizahirkan melalui amalan kebaikan seperti mengeratkan silaturahim dan menyebarkan salam. Marilah kita sama-sama renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Sidang jemaah dirahmati Allah, dalam meraihkan Aidil Fitri, eratkan kembali tali persaudaraan, ziarah saudara mara dan rakan taulan, manfaatkan masa berkomunikasi dengan mereka. Khatib ingin meninggalkan pesan sebagaimana nasihat Sufyan bin Thawri rahimahullah ketika hari raya.
Mulakan hari kita ini dengan menundukkan pandangan kita. Jagalah diri daripada melihat perkara yang haram dan jagalah diri daripada melihat kenikmatan orang lain dengan penuh hasad dengki. Di samping itu, konflik Asia Barat kini memberi kesan kepada ketidakstabilan ekonomi dunia. Maka khatib ingin berpesan, sambutlah Aidilfitri dengan penuh kesederhanaan, berbelanjalah secara berhemah dan elakkan pembaziran. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang dilakukan menghadirkan kegembiraan serta membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayati was sihhati was salamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal-wabaa'a wal-ghalaa'a wal-riba wal-mihan wa sayyi'al asqami wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filastin wahfadhhum min kaidil zalimin wa ahlikil yahuda وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan, menghulurkan sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mali minal a'idina wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan semua dijemput ke bahagian belakang surau untuk sedikit jamuan. Brothers and sisters, we invite everyone for a light Eid breakfast behind the surau.